Yes, here we go again. Another ride. Gosh! Oh my God! Lumipan na! Nani! More! Faster! Faster! Sige pa! Dali, di pa na lang. More! More! Saan ni Bay? Nakakawala. Ay, dala na yung comfort girl, no? Oo, girl. Dala na. Ate, Pwede na natin dito sa bangga-bangga. Ano ito? Yeah. More! Na-boring na po. More pa, more. Wow, it's so filled. It feels like so... Oh my gosh, para bang walang rest ng taas. Don't rat them. Yes, to. Kasi tawagan ni Oh my gosh. Oh my gosh. Like, we're up to drunk. Malipong ka matugay, no? Yes. Pero okay ra, carry pa, carry. Gusto ko maglihok-lihok dali. Oh my For gosh. na extra trail. So nice. It's so hangin. Puno na naghangin yung mga auto. Eh, na kaya. Nagigisi ng mami. Oh my gosh. Focus. Pila na ka minutes? Okay. Pwede na ako matog. Matog ko ingan. Wala tayo mas nasa experience magpiyong. Gani. Feel. Matutulog ako nakangiti. So, hi, wala na. Wala na. Bye-bye. Bye-bye. Suliton good ni Wing. Yes. Pila to ka minutes no? Like mga 3? Ay, wakabot 3 minutes. Wala ka ba? Oh, bago ra nag 3. Sir, sigdugay na kayo, no? Noon sa muna sila. Nahilo man. Kulangan sa trail. Dapat i-video dito, malimot ko. Okay, bye.